Avgustovskim danima, dok se nalazimo u samoj sredini tihog i uzvišenog velikogospojinskog posta, crkveni kalendar nas poziva da usporedimo svoj korak i usmerimo misli ka duhovnom očišćenju. Danas proslavljamo dva velika svetionika hrišćanskog podvižništva, svetog prepodobnog mučenika Dometija i prepodobnog Ora Egipatskog. Njihovi životi, uronjeni u post, molitvu i pustinsko tihovanje, prelepa su inspiracija za sve nas koji u ovim prazničnim danima nastojimo da očistimo svoje srce i pripremimo se za praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Sveti Dometije je rođen u Persiji u vreme cara Konstantina Velikog, odrastao u mnogobožačkom okruženju, već u ranoj mladosti osjetio je duboku čežnju za istinom. Prekretnica u njegovom životu dogodila se kada je upoznao hrišćansku nauku o ljubavi i vaskrsenju, nakon čega je napustio zablude starog života, otišao u grad Nisivis i primio sveto krštenje. Sa druge strane, u dubinama egipatske pustinje, prepodobni Or je od svoje rane mladosti izabrao put potpunog posvećenja Bogu. Obojica su spoznali da se pravi preobražaj čoveka ne dešava u spoljašnjem svetu, već u dubini srca očišćenog postom i molitvom. Nakon primanja krštenja, sveti Dometije se povukao u pećinu u Siriji, dok je prepodobni Or decenijama podvizivao u peščanskim prostranstvima Egipta. Živjeli su u strogom postu, uzdržavanju i neprekidnom tihovanju. Bog im je zbog njihove smernosti podario dar čudotvorstva i isceljenja. Pred Dometijevu pećinu i Orovu pustinsku kolibu pristizale su reke bolesnih, tužnih i zaboravljenih ljudi. Svetitelji su sa dubokim saosjećanjem lečili svaku telesnu i duševnu bolest, učeći narod da je post bez ljubavi prema bližnjem samo prazno uzdržavanje od hrane, a da je prava snaga u opraštanju i milosrđu. Služenje svetog Dometija prekinuto je dolaskom cara Julijana Odstupnika, koji je želeo da obnovi stare idole i zatre hrišćansku veru. Kada su carski vojnici stigli pred pećinu, zatekli su Dometija kako sa svojim učenicima mirno vrši molitveno pravilo. Ne uplašivši se carskih prijetnji, svetitelj je odbio da se odrekne Hrista. Besni zbog njegove nepokolebljivosti, vojnici su zazidali ulaz u pećinu, te je sveti Dometije zajedno sa svojim učenicima primio mučenički venac. Prepodobni Or je sa druge strane nakon dugog života ispunjenog pobedom nad iskušenjima u dubokoj starosti mirno predao svoju dušu Bogu, ostavivši iza sebe stotine učenika. Nalazimo se u danima velikogospojinskog posta. Kako vi uspevate da u svakodnevnim obavezama sačuvate mir i posvetite vreme molitvi i postu? Podelite sa nama vaša iskustva u komentarima. Iako su bezbožnici zazidali pećinu svetog Dometija, nisu mogli da ugase nebesku svetlost kojom je zračio. Mesto njegovog stradanja je ubrzo postalo izvor mnogih čuda i isceljenja. Isto tako, grob prepodobnog Ora postao je mesto gdje su verni dobijali utehu. Njihovi životi svedoče nam o večnoj pobedi vere nad smrću i podsjećaju nas da nikakav trud, post i molitva učinjeni u tajnosti ne ostaju bez božanskog blagoslova. Spomen na svetog Dometija i prepodobnog Ora sačuvan je u našoj crkvi kao svetli primjer kako se kroz umerenost, post i molitvu postiže unutrašnja sloboda. Kroz svetu liturgiju i praznovanje njihovih spomena, crkva nam iznova predaje radosnu vest da svaki čovjek, bez obzira na svoje poreklo, može postati posuda božanske blagodati, ukoliko očisti svoju dušu od zlobe i nemira. U našem narodu današnji dan se poštuje kao praznik mira, uzdržavanja i porodične sloge. Budući da se nalazimo u periodu velikogospojinskog posta, narodni običaj nalaže da se na današnji dan posebno obrati pažnja na izgovorene reči. Veruje se da na svetog Dometija i prepodobnog Ora treba izbjegavati svaku ružnu reč, svađu i osuđivanje drugih.
Domaćice u domovima zapale sveću i pomole se za zdravlje ukućana, podsjećajući da je telesni post lep, ali da je duhovni post, čišćenje jezika i misli od zlobe, pravi temelj hrišćanskog života. Primjeri svetog Dometija i prepodobnog Ora izuzetno su poučni za nas u 21. veku. U dobu kada nas svet neprestano nagovara na žurbu, dokazivanje i ugađanje sopstvenim prohtevima, ovi sveti pustinjaci nam pokazuju da se najveći mir nalazi u skromnosti, tišini i umerenosti. Velikogospojinski post u kome se nalazimo prilika je da usporimo, oprostimo onima koji su nas uvredili i učinimo neko dobro delo u tajnosti. Kada očistimo svoje srce od gneva i gordosti, stvorit ćemo u svom domu prostor za neprolaznu radost i božanski mir. Neka blagoslov i molitve svetog Dometija i prepodobnog Ora donesu zdravlje, slogu i unutrašnji mir u vaše domove. Želim vam svako dobro od Gospoda.